अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मजे की कहानी लेकर आई है। बच्चों, बबलू छोटा सा बच्चा जिसके मोटे मोटे गाल, छोटी छोटी आंखें और घुंघराले बाल थे। लेकिन बच्चों, ये बहुत कारीगर बच्चा था। कुदरती जिम्नास्टिक में माहिर। वो शीशे के सामने खड़ा होकर कभी अपने चेहरे के तासुरात से बतख बनाता, अपने जिस्म से बकरी बनाता और कभी जनाब अपने हाथों से करतब दिखाता। उसकी अम्मी उसे पूछती, बबलू, क्या तुम अपने भाई से बातें कर रहे थे? बबलू का कोई भाई तो नहीं था। बबलू ने शीशे को, जो घर की बड़ी दीवार पर लगा था, उससे बहुत दोस्ती कर रखी थी। और दूसरे कमरों में भी जहां जहां आईना था, बबलू अक्सर उसके साथ खुशखबरियों में मसरूफ रहता। उसे आईना अपने ताबे महसूस होता है। बबलू अक्सर गुजरते गुजरते शीशे को मुंह चढ़ाता, जुबान निकाल के दिखाता। बबलू का पसंदीदा शीशा लाउंज में लगा हुआ कदादम आईना था। उसकी मामा जब कभी उसे ऐसा शीशे से दोस्ती बढ़ाते हुए देखती तो उसे मना करती, लेकिन फिर उसके साथ ही वो अपने किसी काम में मसरूफ हो जाती। एक रोज बच्चों, बबलू ने मामा की डांट डपट के जवाब में कहा, अम्मी, ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, मेरा कहना मानता है, मैं जैसा कहता हूँ ये शीशा वैसा ही करता है। बबलू ने शीशे से दोस्ती की हकीकत बताई। मामा, ये मेरा हम शक्ल हो जाता है। मैं जैसे ही इसके सामने आता हूँ, इसके हाथ पांव बिल्कुल मेरे जैसे हो जाते हैं और ये मेरे साथ मेरी जैसी हरकतें करता है। बड़ा मजा आता है मुझे मामा। और बच्चों, उसकी मामा मुस्कुराती और फिर अपने किसी काम में मसरूफ हो जाती। सो बच्चों, बबलू को उसकी मामा अक्सर कहती, बबलू बेटा, जाकर बाहर खेला करो, ताजा हवा में, धूप में, ये क्या कमरे में उल्टी सीधी हरकतें करते हो। दरअसल बच्चों, बबलू को शीशे की चमक से बहुत उन्स हो गया था और वो अक्सर कहता, मामा जानी, क्या ये आईना, क्या ये शीशा मेरे साथ बाहर नहीं जा सकता सहन में? मैं दौड़ूं तो ये मेरे साथ दौड़े, फिर मैं भागूं तो ये मेरे साथ भागे, मैं चलूं तो ये मेरे साथ साथ चले, हम इकट्ठे उठे और बैठे। अम्मी ने बच्चों एक दिन बबलू का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गई। आओ बबलू, बाहर खेलते हैं, तुम्हें वहां मैं किसी और से मिलवाऊंगी। बबलू ने आईने को खुदा हाफिज कहा और जोर से आवाज लगाई, मैं अभी आता हूँ, अभी आज हम बकरी बकरी खेलेंगे। सब छुपाए सहन में बबलू ने धूप में चलते हुए देखा। क्या देखा कि एक और दोस्त उसके साथ साथ चल रहा है। बबलू जिधर जाता है वो उसके हमराह है, उसके साथ छलांगे लगाता हुआ, दौड़ता और भागता हुआ। सो बच्चों, बबलू बहुत खुश हुआ। उसने अपने साए के साथ खेलना शुरू कर दिया। डांस करते हुए वो अपने साए को भी नचा रहा था। और जनाब, बबलू ने कभी अपने हाथों से दीवार पर बड़े से साए के साथ बहुत सी शक्लें बनाई, कभी तितली, कभी चिड़िया और कभी फूल। सो बच्चों, बबलू अपनी बचगाना हैरत में मुब्तला था और वो शीशे और साए की हकीकत से बेखबर उनसे बहुत मुतासिर था। बबलू ने एकदम साए से कहा, क्या तुम शीशे के भाई हो? लेकिन एक बात बताओ, उसने साए से पूछा, तुम मुझसे इतने लंबे क्यों हो और तुम्हारी आंखें किधर हैं? बबलू की मामा ने बच्चों, बबलू को हैरान भी देखा और खुश भी देखा और शाम तक वो खूब साए के साथ खेलता रहा। दरअसल बबलू एक ही भाई था, उसकी कोई बहन भी नहीं थी, उसका कोई और भाई भी नहीं था। सो उसने दोस्ती करने के लिए कभी साए को पकड़ा और कभी वो शीशे के साथ दोस्ती में रहा। सो बबलू की मामा ने शाम होते ही बबलू का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बबलू, अब अंदर चलते हैं, शाम भी होने को है। बबलू ने कहा, मामा, इस धूप वाले दोस्त को अंदर ले चलें, हम तीन हो जाएंगे।
میں، شیشہ اور سایہ۔ ببلو نے دیکھا جیسے ہی وہ اندر کمرے میں داخل ہوا سایہ غائب ہو گیا۔ ببلو بہت حیران اور پریشان ہوا کہ یہ سایہ میرے ساتھ میرے گھر کے اندر کیوں نہیں آ سکتا۔ اس کی ماما نے اسے دھیرے دھیرے کچھ سمجھانے کی کوشش کی اور پھر اس رات ببلو اپنی حیرت کے ساتھ سو گیا۔ اگلی صبح جب بابا اخبار پڑھ رہے تھے، ماما پاس ہی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ببلو اپنے اسی لاؤنج میں لگے بڑے سے شیشے کے سامنے آیا۔ معلوم نہیں رات کو وہ کیا سوچتا رہا، معلوم نہیں رات کو اس نے کیا محسوس کیا، کل سائے سے ملنے کے بعد اس نے کیا دیکھا۔ سو بچوں، ببلو شیشے کے سامنے آیا اور اس سے مخاطب ہو گیا، اس سے باتیں کرنے لگا اور اسے کہنے لگا، او بھائی، تم بہت نقل چور ہو، اور تم بھی، اور وہ تمہارا دھوپ والا دوسرا والا دوست بھی، تم دونوں میری نقل کرتے ہو۔ تم بچو جی، تم کبھی میرے جیسے نہیں بن سکتے، میرے بغیر تم کوئی شکل بنا سکتے ہو؟ تمہاری اپنی تو کوئی شکل ہے بھی نہیں، سب سے بہترین تو میں ہوں، میں ببلو۔ اس نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا، نہ شیشہ اور نہ سایہ، سب سے بہترین، سب سے بیسٹ از ببلو، ببلو۔ شیشے کو ٹاٹا بائے بائے کہتے ہوئے ببلو نے جناب لاؤنج میں رکھے بین بیگ پر چھلانگے مار مار کر خوشی سے کھیلنا شروع کر دیا۔ بچوں، ببلو کی ماما یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ ببلو آج ایک حقیقی دنیا میں واپس آ رہا ہے اور وہ شیشے اور سائے کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے۔ سو ببلو کی ماما نے بچوں خوشی میں نعرہ لگایا، آؤ ببلو، آج ہم لوڈو کھیلیں گے یا پھر ہم کیرم کھیلیں گے۔ ببلو کی ماما نے اس دن اور پھر اگلے دنوں میں ببلو کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا تاکہ وہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے باہر آ جائے۔ کسی وقت تو ٹھیک ہے بچوں، لیکن ہر وقت تو یہ باتیں نارمل باتیں نہیں محسوس ہوتی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ سو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا پتا چلا کہ آپ یعنی آپ سارے بچے، آپ لوگ بیسٹ ہو۔ انسان بہترین ہے، بیسٹ ہے، اس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی شیشہ اور نہ ہی کوئی سایہ۔ تو کیسی لگی آج کی کہانی؟ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔